할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 호렙산의 축복을 누립시다. Réjouissons-nous de la bénédiction du mont Horeb. Pardon. 저와 여러분들이 문제를 해결하는 방법이 있습니다. Il y a une manière par laquelle nous pouvons résoudre les problèmes. 하나님의 자녀는 문제를 해결하는 방법, 문제를 보는 눈도 달라야 되고 문제를 해결하는 방법도 세상 사람들과는 달라야 됩니다. L'enfant de Dieu, en fait, doit avoir un œil différent pour voir les problèmes et la méthode différente pour résoudre ce problème. 그러니까 이제 내 생각이나 또 세상 생각, 세상 기준을 가지고 문제를 보면은 응답을 받을 수가 없죠. Car si nous regardons les problèmes avec nos pensées, avec les critères de ce monde, on ne peut pas avoir la résolution de ce problème. 근데 하나님의 자녀가 만약에 문제 속에서 하나님의 계획을 찾아낸다면은 반드시 승리하게 됩니다. Mais si l'enfant de Dieu peut trouver le projet de Dieu qui est caché dans le problème, alors il va absolument triompher. 그 하나님의 계획을 우리가 절대 계획이라고 표현하죠. Nous appelons le projet de Dieu comme un projet absolu. 그 말은 하나님이 계획하신 것이면은 아무도 막을 수 없다라는 겁니다. Ce qui signifie que si c'est quelque chose que Dieu a planifié, personne ne peut l'empêcher. 우리 인생을 향해서도 하나님은 절대 계획을 가지고 있다는 겁니다. Et que pour notre vie aussi, Dieu a un projet absolu. 그 저와 여러분들이 문제 해결하는 것보다 더 중요한 게 그 절대 계획을 찾는 겁니다. Et donc, une chose plus importante que résoudre un problème, c'est trouver ce projet absolu. 근데 하나님의 인간을 향한 절대 계획 중에 절대 계획은 바로 구원 계획입니다. Mais le projet des projets de Dieu, c'est le projet de sauver les humanités. 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하는 게 하나님의 절대 계획입니다. Le fait de sauver le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était le projet absolu de Dieu. 사탄의 손에 잡혀 있는 우리 인간을 그 사탄의 손에서 구원해내는 거 이거는 하나님의 절대 계획입니다. Le fait de délivrer les êtres humains de la main de Satan, c'était le projet absolu de Dieu. 갈대아 우르에 있는 아브라함을 불러내서 가나안 땅 들어가게 하는 것은 하나님의 절대 계획입니다. Appeler Abraham et faire entrer à Canaan, c'était le projet absolu de Dieu. 저와 여러분들을 재앙과 저주, 육신 중심 이런 데서 완전히 끄집어내서 하나님의 나라의 백성으로 불러내는 것은 하나님의 절대 계획입니다. C'était un projet de Dieu de nous appeler vers la bénédiction de Dieu alors que nous étions dans le péché, dans les désastres. 그래서 내 생각을 내려놓고 하나님의 생각이 뭔가 이걸 찾아야 돼요. Et donc il faut laisser nos pensées et chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu. 그다음 두 번째입니다. Deuxième chose, 방법도 하나님의 방법이라 해야 됩니다. même la méthode doit être celle de Dieu. 모세가 자기 생각과 자기 기준과 자기 방법 가지고 하려고 하다가 실패했죠. Moïse a voulu faire par sa méthode, par sa pensée, c'est pour ça qu'il a échoué. 그때는 그 생각할 수밖에 없었어요. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il ne pouvait faire que cela, en fait. 언약은 가지고 있었지만은 애굽에서 40년 동안 교육을 받았단 말이에요. Parce qu'il avait l'alliance, mais il était quand même éduqué pendant 40 ans en Égypte. 그때 애굽이란 나라가 굉장한 배경이었거든. Et que à ce moment-là, en fait, à cette époque-là, l'Égypte, c'était un des pays les plus puissants. 문화나 정치나 모든 분야에서 가장 잘 나가는 나라입니다. Que ça soit dans le domaine culturel ou politique, c'était le pays le plus développé. 그러니까 그런 배경을 딱 가지고 있으니까 그거 가지고 할 수 있다라고 생각을 한 Et 거예요. donc, avec tout cet arrière-plan, toute cette éducation, il croyait qu'il pouvait faire quelque chose avec son arrière-plan. 근데 하나님의 일은 하나님의 방법이라 해야 됩니다. Mais l'œuvre de Dieu doit être faite seulement par la méthode de Dieu. 그래서 결국은 살인을 저지를 수밖에 없었고 그게 발각이 돼서 미디안 광야로 도망갈 수밖에 없었던 Et donc Moïse a dû commettre un meurtre et ça a été découvert, il a pris la fuite vers le désert de Madian. 미디안 광야에 있을 때 육신적으로 보면은 가장 실패한 시간표입니다. Lorsqu'il était dans le désert de Madian, physiquement, c'était le moment où il a le plus échoué. 애굽 왕궁에 있을 때는 잘 나갔거든요. Alors qu'il était dans le palais royal, il était en bonne position. 배운 지식이나 지혜나 말과 일에 굉장히 능했다고 성경은 기록하고 La 있습니다. Bible nous dit qu'il était excellent dans la parole et dans ses œuvres. 왕이 되지는 못하는 자리지만은 그러나 제2인자의 자리까지는 충분히 할 수 있는 그런 배경을 가지고 있었어요. Alors qu'il ne pouvait pas non plus être roi, mais il aurait pu au moins occuper une position très importante au sein du pays de l'Égypte. 그런 모세가 미디안 광야로 이렇게 도망을 가게 된 거예요. Et donc une telle personne
Moïse va s'enfuir dans le désert de Madian. 거기에서 하나님이 만남의 축복을 주신 겁니다. Et c'est là que Dieu donne la bénédiction de rencontre. 이도로를 만나고 또 부인 십보라를 만나게 되죠. Il va pouvoir rencontrer sa femme et son beau-père Jéthro. 그러면서 미디안 그 광야에서 양을 치면서 그 40년의 세월을 보내게 됩니다. Et donc, dans le désert de Madian, il va passer les 40 ans en faisant paître les troupeaux. 근데 이 모세한테는요, 이 시간표가 가장 중요한 시간표였어요. Mais pour Moïse, en tout cas, c'était le moment le plus important de sa vie. 그 여러분들 육신적인 눈으로 보면은 왕궁에 있을 때가 성공하는 시간표고 미디안 광야에 있을 때는 실패한 시간. Avec les yeux physiques, on peut dire que lorsqu'il était dans le palais, c'était le moment de réussite. Et puis lorsqu'il était dans le désert, c'était le moment d'échec. 근데 모세 인생 전체를 놓고 봤을 때에 미디안 광야에 있을 때는 그때가 가장 축복의 시간표요, 가장 중요한 시간표요, 가장 응답받는 시간표였어요. Mais quand on prend le recul et on regarde toute la vie de Moïse, le moment de désert, c'était le moment le plus important, le plus béni, le plus là où il y avait le plus de réponses de Dieu. 저와 여러분들 혹시 문제가 와 있습니까? Peut-être aujourd'hui vous avez des problèmes, 혹시 어려움이 있습니까? vous avez des difficultés, 혹시 갈등이 있습니까? peut-être vous avez des conflits avec des personnes. 조금 내가 어렵다고 생각이 듭니까? Parfois vous dites que la vie est difficile, 나는 아무것도 없다라는 생각이 듭니까? vous pensez que vous ne possédez rien, 내 인생 실패했다는 생각이 vous 듭니까? pensez que votre vie a échoué, 근데 그렇지 않아요. mais ce n'est pas le cas. 그때가 가장 중요한 시간표. Parce que c'est justement le moment le plus important de votre vie. 그때가 하나님만 바라보는 시간표. C'est à ce moment-là que vous pouvez regarder seulement Dieu. 그때가 바로 영적 서밋에 올라서는 시간표. C'est à ce moment-là que vous pouvez réellement vous mettre au sommet spirituel. 그때 하나님의 축복을 다 받아 누리는 시간표. C'est à ce moment-là qu'il faut se réjouir de toutes les bénédictions de Dieu. 그때가 바로 영적으로 치유되는 시간표. C'est à ce moment que Dieu nous apporte la guérison. 그때가 바로 영적인 힘을 회복하는 C'est à ce 시간표. moment qu'il faut restaurer la force spirituelle. 내 것을 다 내려놓고 하나님 속으로 들어가는 시간표. C'est le moment où nous allons laisser nos choses et entrer dans les choses de Dieu. 여러분들 방법도 하나님은 하나님의 방법으로 하기를 원하십니다. Dieu veut que même la méthode, nous utilisions celle de Dieu. 그때 하나님께서 모세를 찾아오신 겁니다. Et donc à ce moment-là, Dieu vient voir Moïse. 오늘 서론 세 번째 붙잡아야 될 말씀이 하나님의 시간표입니다. Et donc troisième chose que nous devons retenir dans l'introduction, c'est 호렙산에 le calendrier de Dieu. 호렙산에서 장인 이드로의 양을 치고 있을 때에 호렙산에 하나님이 모세를 찾아오셨어요. Lorsque Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, en fait, Dieu vient voir Moïse. 여러분들 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette parole. 내 시간표가 아니라 하나님의 시간표가 Ce 있습니다. n'est pas mon calendrier, mais il y a le calendrier de Dieu. 아, 내가 이때 좀 됐으면 좋겠다. On a 요럴 toujours, 때에 하나님이 응답 주시면 좋겠다. 요런 게 우리 바라는 게 있잖아요. on a toujours ce souhait de vouloir recevoir la réponse à ce moment-là, à ce moment précis de ma vie. 근데 하나님이 보시는 가장 정확한 시간표가 있습니다. Mais il y a un calendrier le plus précis aux yeux de Dieu. 여러분들 그걸 기다리는 겁니다. Et c'est ça qu'il faut attendre. 여러분들 우리 미디안 광야에서 그걸 기다리는 겁니다. Et sur le désert de Madian, il faut attendre ce moment. 하나님이 내게 역사하시는 시간표가 있습니다. Il faut attendre ce moment où Dieu commence à agir. 그래 신앙생활은 기다리는 겁니다. Et donc la vie chrétienne, c'est l'attente. 그냥 기다리는 게 Ce 아닙니다. n'est pas attendre sans rien faire, 언약을 붙잡고 기다리는 mais 겁니다. c'est attendre avec l'alliance de Dieu. 기도하면서 기다리는 C'est 겁니다. attendre en priant. 하나님께 집중하면서 기다리는 겁니다. C'est attendre en se concentrant à Dieu. 내 가지고 있는 옛날 체질들을 다 뜯어내면서 기다리는 겁니다. C'est attendre en changeant toutes les natures anciennes que j'avais dans ma vie. 할렐루야. 여러분들 반드시 하나님의 시간표가 옵니다. Il y aura absolument le calendrier de Dieu. 성경에 보면 이 단어가 나와요. Et la Bible nous emploie ce mot. 갈라디아서 4장 4절에 보면은 때가 참해 이 단어가 나옵니다. Dans Galates chapitre 4, verset 4, on dit le temps fut venu. 그 하나님의 때가 있다는 얘기예요. Autrement dit, il y a un temps pour Dieu. 그 하나님의 때가 되니까 그 아들 독생자 예수 그리스도를 보내주셨다 이렇게 표현하고 On 있어요. dit lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. 부활하신 주님께서 제자들에게 마지막 메시지를 주셨습니다. Même lorsque Jésus est ressuscité, il a donné le dernier message. 근데 예수님이 딱 현장으로 들어가는 제자들에게 예루살렘을 아직은 떠나지 마라. Et à ce moment-là, précisément, Dieu leur demande encore d'attendre à Jérusalem, de ne pas quitter Jérusalem. 아버지의 약속하신 것을 기다리라. Il leur demande d'attendre ce que le Père a promis. 그 언약 붙잡고 기다렸죠. Et donc, ils ont saisi l'alliance, ils ont attendu. 오순절 날이
이미 이르매. On dit le jour de la Pentecôte arriva. 할렐루야. 이게 하나님의 시간표입니다. C'est ça, en fait, le calendrier de Dieu. 하나님이 역사하시는 시간표가 있습니다. Il y a un calendrier de Dieu où Dieu commence à agir. 저와 여러분들 인생에요. 하나님의 시간표가 있다니까요. Il y a un calendrier de Dieu pour notre vie. 여러분들 이걸 딱 붙잡는 겁니다. C'est ça qu'il faut saisir. 여러분들 그래서 언약을 붙잡고 기다리는 Et 겁니다. donc nous saisissons l'alliance de Dieu et nous attendons. 이때 믿음이 필요한 Et 겁니다. c'est à ce moment-là que nous avons besoin de la foi. 왜 나는 빨리 안 될까? Pourquoi pour moi ça ne marche pas vite, 여러분들 rapidement? 언약을 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 말씀을 믿으시기 Il 바랍니다. faut croire à la parole de Dieu. 그러면 하나님의 시간표가 온다니까요. Alors le temps de Dieu arrive. 내 시간표하고 다를 수 있습니다. Ce temps peut être différent au mien, 근데 여러분들 인정해야 될 게 있어요. mais il y a quelque chose à reconnaître. 하나님의 시간표가 더 Il 정확합니다. faut reconnaître que le temps de Dieu est plus précis que le 하나님의 mien. 시간표가 완벽합니다. Le temps de Dieu est plus parfait comme le mien. 하나님이 역사하시는 시간표에는요 아무도 막을 수가 없습니다. Le moment où Dieu commence à agir, personne ne peut empêcher. 그 하나님의 시간표의 흑암이 완전히 Et 무너집니다. à ce moment de l'œuvre de Dieu, les ténèbres sont complètement combattues, 하나님의 나라가 임하게 되는 겁니다. car le royaume de Dieu survient. 여러분들 우리가 그걸 붙잡고 예배하는 거 아닙니까? Et finalement, nous saisissons cette alliance-là pour faire le culte. 저와 여러분들에게 오늘 호렙산의 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de rencontrer ce calendrier de la montagne Horeb dans votre vie. 그래 하나님께서 모세를 찾아오신 Et 거예요. donc, Dieu vient voir Moïse. 하나님의 시간표에 하나님의 산에서 하나님께서 모세를 만나기 위해서 친히 오셨습니다. Et donc, au temps de Dieu, sur la montagne de Dieu, Dieu vient voir lui-même, voir Moïse en fait. 여러분들 호렙산의 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, je vous bénis de vous réjouir de la bénédiction de la montagne Horeb. 여러분들 우리 예배 드리는 시간이 호렙산의 시간이 돼야 돼요. Il faut que le temps de culte soit un temps de la montagne Horeb. 일주일 동안 하나님의 언약 붙잡고 하나님의 은혜를 기다리며 하다가 예배 나왔을 때 호렙산의 능력을 체험해야 돼요. Il faut que dans la semaine, nous espérions, nous attendions la grâce de Dieu. Et lorsque le moment venu du culte, il faut expérimenter la montagne Horeb. 모세가 장인의 양들 그 뭐 이드로의 양이 아닙니까? 자기 양이 아니에요. 다 데리고 있잖아요. 뭐 풀 찾아갖고 쭉 가다가 하나님의 산 호렙에 이르게 된 거죠. Et donc, en fait, Moïse était en train de faire paître le troupeau de son beau-père et en cherchant de quoi les nourrir, en fait, ils sont arrivés en fait sur la montagne Horeb. 그때 신기한 일이 발생한 거예요. Et à ce moment-là, une chose étrange va se produire. 왜 번개가 치고 이러면 불도 나기도 하잖아요. Peut-être il y a du feu lorsqu'il y a des éclairs. 또 나무 이렇게 건조한 날씨 이러면은요 이렇게 막 나무끼리 부딪히고 바람 불고 익하면요 또 불꽃 일어나기도 하거든요. Et puis quand il fait trop sec, en fait, il peut très bien y avoir des petites étincelles pour prendre feu. 불난 게 신기한 게 아니에요. Mais ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait du feu, 떨기나무에 불이 붙은 거예요. c'est que le feu est sur un buisson, 흔치 않는 일이지만 그래도 일어날 수 있는 ce 일이거든요. qui n'est pas non plus impossible, mais ça peut se produire donc. 아니 근데 떨기나무가 여러분들 떨기나무가 뭔지 압니까? 이렇게 보잘것없는 뭐 크지도 않은 요런 나무예요. Et donc un buisson, c'est juste un petit arbre qui n'est pas si grand que ça. 쓸모없는 나무예요. C'est un buisson qui n'a pas trop d'utilité. 근데 그 떨기나무에 불이 붙은 거예요. Donc ce buisson a pris feu. 그러니까 뭐 나무가 굵지도 않고 하니까 금방 타버리거든요. Et donc normalement, si ça prend feu, en fait, le buisson devait disparaître assez rapidement. 근데 신기한 거예요. Mais ce qui est étonnant, 불 붙었는데 그 나무가 사라지지가 않는 c'est 거예요. que c'était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. 불이 붙었는데 나무가 타지를 않는 거예요. Le buisson ne disparaissait pas. 이 모세가 너무 신기한 거죠. Et donc Moïse s'est dit, c'est incroyable. 그래서 그걸 보려고 가까이 온 거죠. Et donc il est venu pour regarder ces buissons. 이거 신기하다 하면서 가까이 그걸 보기 위해서 온 거예요. Et donc il s'est dit, c'est une grande vision, donc je vais venir voir. 그때 떨기나무 가운데서 하나님의 음성이 들린 겁니다. Et à ce moment-là, il entend la voix de Dieu au milieu du buisson. 모세야, 모세야 하나님이 부르신 거예요. Et Moïse, Moïse, Dieu l'appelle. 모세가 깜짝 놀랐겠죠. Donc Moïse aurait dû être surpris. 근데 분명히 자기 이름을 부르는 거거든요. Et donc c'était sûrement son nom que c'était 바람 appelé. 소리가 아니에요. Ce n'était pas un bruit de vent. 형상은 보이지 않는데 불꽃 가운데서 뭔 소리가 나는데 분명히 자기 음성을 딱 부르는 거예요. Alors qu'il ne voit pas 자기 이름을 d'apparence, 부르는 거예요. mais il y a une voix qui appelle son nom. 왜 여러분들 좀 놀라겠죠 이게.
Ça aurait dû être 사람 아무도 없거든요. surprenant parce qu'il n'y avait personne autour de lui. 누가 갑자기 탁 나타나갖고 장시가 이렇게 하면 그거 깜짝 놀라야 돼요. Si quelqu'un apparaît comme ça soudainement et si on appelle notre nom, on est forcément surpris. 그리고 또 있잖아요. 이렇게 막 불이 붙어갖고 안 타니까 그 신기하고 그거 집중하고 있는데 갑자기 소리가 탁 나면 탁 놀래거든요. En plus, il était en train de se concentrer sur le buisson qui ne se consumait pas, donc il aurait dû être surpris. 어쨌든 자기 이름을 딱 부르니까 모세가 깜짝 놀라갖고 내가 여기 있나이다. Et donc Moïse va répondre me voici. 하나님의 음성을 듣게 된 거죠. Donc il a entendu la voix de Dieu. 모세 인생에요. 호렙산 사건은 그 인생을 완전히 바꾸는 시간표였어. En fait, l'événement de la montagne Horeb, c'était le point tournant de sa vie. 여러분들, 우리 구원받은 하나님 자녀는요, 하나님을 체험해야 됩니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, il doit expérimenter Dieu. 할렐루야. 체험은 구원의 기준은 아닙니다. L'expérience de Dieu n'est pas le critère de notre salut. 구원은 오직 복음으로 구원받는 겁니다. Le salut ne se fait que par la foi. 그러나 신앙생활은 중요한 시작이 되는 게 신앙생활의 중요한 시작이 되는 게 바로 체험입니다. Mais un bon début de la vie chrétienne, c'est l'expérience de 여러분들 de Dieu. 뜰기나무를 보란 얘기가 아닙니다. Je ne dis pas qu'il faut regarder le buisson, 뜰기나무 가운데 임하신 하나님을 체험하라는 겁니다. mais il faut expérimenter Dieu qui était survenu sur le buisson au moment de Moïse. 여러분들 그게요 참 신기해요. Alors que c'est très étonnant en fait. 아니 좀 좋은 나무, 훌륭한 나무, 좀 보기 좋은 나무에 임하면 얼마나 보기 좋겠어요. Ça aurait été mieux en fait s'il était venu sur un arbre plus beau à voir, un arbre plus grand. 근데 보잘것없는 나무에 하나님이 임하신 거예요. Mais Dieu survient sur un arbre qui n'était pas si grand, si beau que ça. 뜰기나무 가운데 하나님이 임하신 거예요. Dieu survient sur un buisson. 이스라엘 나라가 지금 뜰기나무 같아요. Et Israël était comme cet arbre en fait. 하나님의 백성인 이스라엘 백성들이 완전히 노예가 돼 있어요. Israël qui était enfant de Dieu est devenu complètement esclave de l'Égypte. 또 모세 인생이 뜰기나무 같아요. Et puis la vie de Moïse était aussi comme ce buisson, 나이가 벌써 80이라. car il était déjà âgé de 80 ans. 아무 배경도 능력도 없어요. Il n'avait aucun arrière-plan ni de capacité. 뜰기나무 거기에 하나님의 능력이 임한 겁니다. Mais sur ce buisson, la puissance de Dieu est survenue. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance. 저와 여러분들이 자격이 있는 게 Ce 아니에요. n'est pas que nous avons mérité cela. 하나님은 우리 능력을 보는 게 아니에요. Dieu ne regarde pas notre capacité. 뜰기나무 같이 아무 힘없고 보잘것없는 거기에 하나님이 임하시는 거. C'est sur ce buisson qui n'a qui n'a pas de beauté, c'est Dieu qui survient sur cette arbre. 여러분들 하나님의 임재를 체험하시기를 주의 이름으로 Donc 축복합니다. je vous bénis de expérimenter la présence de Dieu. 하나님이 우리와 함께 하시기 위해서 지금 이 시간 우리와 함께 우리를 찾아오시는 Et 겁니다. Dieu vient voir en fait pour être avec nous. 그러면서 80년 전에 어머니로부터 들었던 그 말씀을 주시는 겁니다. Et donc cette parole que il avait entendue lorsqu'il était né de la part de sa mère, en fait, il va réécouter de la part de Dieu. 힘 있을 때 자기 힘으로 해보려고 했거든요. Alors que lorsqu'il avait de la capacité, il voulait le faire. 근데 가나안 땅에서 미디안 광야에서 완전 다 내려놓을 수밖에 없는 가장 낮은 위치에 있을 때 하나님이 딱 찾아오시고 Mais au moment où il va être sur la position la plus basse, Dieu vient voir ce Moïse. 이게 참 중요한 것 같아요. Je pense que c'est ça en fait un point important pour nous. 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 하나님 자녀가 되는 거 아닙니까? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. 그때 분명히 하나님이 우리를 찾아오신 Et 거예요. à ce moment-là, Dieu est bien venu nous voir. 근데 하나님이 진짜 우리 인생 가운데 역사하는 시간표가 언제냐? Mais quel est le temps où Dieu commence à réellement agir dans notre vie? 가장 낮은 자리에 들어갔습니다. C'est lorsque nous sommes au plus bas niveau de notre vie. 뜰기나무 같은 자리에 들어갔습니다. Lorsque nous sommes au plus bas état de notre cœur. 노인 모세가 돼갖고 아무 쓸모없다고 생각될 때 Lorsqu'il est devenu suffisamment âgé pour se dire que je n'ai plus aucune utilité. 하나님은 우리 가운데 역사하십니다. Et c'est à ce moment-là que Dieu commence à œuvrer dans notre vie. 그래갖고 하나님의 능력을 체험하게 해요. Et Dieu lui donne l'expérience de la puissance de 호렙산의 Dieu. 능력을 체험하게 하는 Dieu lui 겁니다. donne l'expérience de la montagne Horeb. 하나님이요 우리한테 문제를 주는 게 아니에요. Dieu, en fait, il n'était pas en train de permettre un problème. 하나님이 지금 우리를 호렙산의 능력으로 인도하고 계시는 거예요. Mais il est en train de nous conduire vers la puissance de la montagne Horeb. 지금 호렙산의 시간표를 주고 계시는 Il est en 겁니다. train de nous donner le même calendrier que Moïse. 80년 전에 어머니로부터 들었던 그 언약이 지금 성취되는 거예요. Cette alliance qu'il a pu entendre de la part de sa mère, en fait, s'accomplit à ce moment de sa vie. 그 하나님이 이렇게 말씀합니다. Et ce Dieu est en train de lui dire ceci. 내가 선 땅은 거룩한 땅이니 내 발에서 실을 벗어라.
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 호렙산이 중요한 게 아니에요. Ce n'est pas que la montagne Horeb était importante, 하나님이 임하는 그 자리가 중요한 mais 겁니다. c'est le lieu où Dieu survient, c'est ce lieu-là qui est important. 여러분들 저와 여러분들의 호렙산은 어디입니까? Où est notre mont Horeb? 저와 여러분들이 하나님을 만나는 장소가 어디입니까? Où est le lieu où nous pouvons rencontrer Dieu? 저와 여러분들의 미디안 광야는 어디입니까? Où est le désert Madian pour nous? 하나님이 역사하시는 그 현장이 어디입니까? Où est ce lieu où Dieu commence à agir dans notre vie? 여러분들 그 축복 속으로 들어가야 Il 됩니다. faut chercher ce moment et ce lieu. 우리 예배가 그 자리가 돼야 돼요. Il faut que le moment du culte soit ce moment. 우리 예배가 그런 예배가 돼야 Il 됩니다. faut que le culte soit ce moment, ce culte d'expérience. 할렐루야. 내가 선 땅은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, ôte tes souliers de tes pieds. 왜 신을 벗으라고 합니까? Pourquoi il demande de ôter ses souliers? 신은 신분을 상징합니다. Car les chaussures en fait symbolisent le statut. 그때 당시에 노예들은 신을 신지 않았어요. À cette époque-là, les esclaves n'avaient pas de chaussures. 그러니까 있잖아요. 네 발에서 신을 벗으란 말의 의미가 굉장히 중요한 거죠. Et donc il y a un point important en fait caché dans cette phrase qui dit ôte tes souliers de tes pieds. 네가 입고 있고 네가 신고 있는 모든 과거 세상 것 다 벗어버리란 뜻입니다. Il lui demande en fait de enlever tout son passé, tout son statut du monde qu'il a acquis, qu'il a perdu dans le monde. 여러분들 우리 하나님 앞에서 이 시간 있어야 돼요. Et nous devons avoir ce même moment dans notre vie. 여러분들 세상 것을 가지고 와갖고 하나님 일 하는 거 아닙니다. Ce n'est pas avec les choses du monde qu'on va faire l'œuvre de Dieu. 세상 기준 가지고 하나님 일 하는 게 Ce 아닙니다. n'est pas avec le critère de ce monde qu'on va faire l'œuvre de Dieu. 하나님을 일을 하려고 하면은 신을 벗어야 돼요. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut enlever nos chaussures. 여러분들 종과 같은 위치에 노예와 같은 위치에 하나님의 종으로서 이 자리에 들어가야 된다. 이 Il faut 말이에요. être serviteur de Dieu, il faut être esclave de Dieu pour servir notre Dieu. 여러분들 가지고 있던 모든 배경, 상처, 불신앙 다 내려놓으시기 Il 바랍니다. faut donc laisser tous nos blessures, tout notre passé que nous avions gardé. 그 하나님 앞에 서셔야 돼요. Il faut se mettre devant Dieu. 하나님이 주시는 힘을 얻어야 돼요. Il faut recevoir la force venant de Dieu. 하나님이 주시는 치유를 받아야 돼요. Il faut recevoir la guérison que Dieu nous donne. 여러분들 이런 호렙산의 시간이 우리한테 있어야 돼요. Nous avons besoin de ce même moment de la montagne Horeb. 여러분들 호렙산의 능력을 체험하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'expérimenter la puissance de la montagne Horeb. 하나님 자녀한테는 이 신분과 권세의 축복을 이미 보장하셨다니까요. Et Dieu a déjà nous a assuré en fait la même bénédiction. 구약 시대 모세 때보다도 하나님은 더 정확하게 성령으로 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 Parce que 하신다니까요. le Saint-Esprit habite en nous. Donc il nous conduit en quelque sorte plus précisément qu'à l'époque de l'Ancien Testament avec Moïse. 저와 여러분들이 호렙산에만 올라가면은 이 응답은 받게 돼 있다니까요. Il suffit que nous soyons sur la montagne Horeb pour recevoir la réponse de Dieu. 이미 주어져 있는 축복입니다. C'est une bénédiction qui nous est déjà donnée. 이게 25시의 축복입니다. C'est la bénédiction de 25 heures. 이게 하나님 나라가 임하는 겁니다. C'est le moment où le royaume de Dieu surgit. 하나님의 축복 속으로 들어가는 겁니다. C'est le moment où nous pouvons entrer dans la bénédiction de Dieu. 하나님의 능력을 덧입는 겁니다. C'est le moment où nous allons nous habiller de la puissance de Dieu. 저와 여러분들이 이런 축복이 오늘부터 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction dans votre 자, vie. 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님의 절대 언약을 붙잡으시기 바랍니다. saisissez l'alliance absolue de Dieu. 하나님께서 8절에 이렇게 말씀하십니다. C'est ce qu'on voit dans verset 8. 8절을 말씀하기 전에 먼저 말씀하시죠. Et avant verset 8, on voit ceci. 6절에 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. Dans verset 6, il dit, je suis le père de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. 그 하나님이 자기 조상의 하나님이 지금 나타나신 거예요. Et donc le Dieu de ses ancêtres est apparu devant lui. 그 하나님이 나타나니까 하나님 배웁기가 두려워갖고 얼굴을 가렸다고 성경을 기록하고 On dit que 있잖아요. Moïse avait peur, donc il a caché son visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. 그러면서 하나님의 절대 계획을 지금 설명합니다. Et Dieu explique encore une fois son projet absolu. 7절에 이렇게 말씀합니다. Verset 7. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독으로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고. Car l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 하나님이 애굽에 있는 자기 백성의 고통을 분명히 보았다고 성경은 기록하고 Et 있어요. la Bible nous écrit que l'Éternel a vu la souffrance de son peuple. 또 부르짖음을 들었다고 그랬습니다. Et il a entendu les cris, 또 그 근심을 알았다 그랬습니다. et qu'il connaît ses douleurs. 보고 듣고
표현합니다. on nous exprime qu'il a vu, entendu et il connaît les douleurs. 여러분들 하나님 자녀가 힘들 때가 언제 힘듭니까? Quel est le moment le plus difficile pour l'enfant de Dieu? 왜 하나님은 나를 몰라주느냐? C'est le moment où on se dit pourquoi Dieu m'ignore? 왜 내가 혼자냐? Pourquoi je suis seul? 왜 내만 고통받느냐? Pourquoi je suis le seul à souffrir? 하나님이 도대체 알기나 하나? Est-ce que Dieu est vraiment au courant de ma 나를 situation? 사랑하기는 하나? Est-ce que Dieu, il m'aime? 왜 내 문제는 해결되지 않는가? Pourquoi mes problèmes ne sont pas résolus? 하나님이 살아 계시는가? Est-ce que Dieu est vraiment vivant? 내가 하나님 자녀가 맞는가? Est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? 여러분들 이스라엘 나라 이런 고통이 들어오면 그런 생각이 안 들겠습니까? Peut-être si on avait la même souffrance qu'Israël, on aurait eu la même pensée. 근데 하나님은 그 백성들의 고통을 보고 듣고 알고 계셨다. Mais l'Éternel dit qu'il a vu, entendu et connu ces douleurs. 여러분들 우리가 가지고 있는 고통, 문제, 갈등, 상처, 어려움 하나님은 다 알고 계십니다. Tous les problèmes, circonstances et blessures que nous avons, Dieu les connaît. 근데 왜 그냥 내버려 둡니까? Et pourquoi Dieu les a laissés dans notre 여러분 vie? 하나님의 시간표가 있다니까요. Parce qu'il y a le temps de Dieu. 하나님이 역사하시는 시간표가 있다니까요. Parce qu'il y a le temps où Dieu commence à agir. 그러면서 8절에 이렇게 말씀합니다. Et en même temps, dans verset 8, 내가 내려가서 je suis descendu. 하나님이 직접 이 땅에 오시겠다고 약속합니다. On dit que Dieu lui-même, il viendra. 여러분들 문제 가운데 하나님이 임재하십니다. Sur le problème, Dieu va survenir. 저와 여러분들이 가지고 있는 모든 문제를 해결하기 위해서 하나님이 직접 오십니다. Dieu viendra lui-même pour résoudre tous nos problèmes. 애굽인의 손에서 건져낼 것이다. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, 그리고 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 내가 인도해야 될 것이다. pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. 하나님의 절대 언약입니다. C'est le projet absolu de Dieu. 모세가 80년 전에 어머니 요게벳을 통해서 들었던 그 언약의 말씀입니다. C'est la parole de l'alliance qu'il a pu entendre il y a 80 ans de la part de sa mère. 여러분들 하나님의 절대 언약은 누구도 막을 수가 Et 없습니다. donc l'alliance absolue de Dieu, personne ne peut l'empêcher. 여러분들 다시 한번 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, encore une fois, saisissez l'alliance de Dieu. 근데 그 노예에서 해방시키는 방법도 하나님의 방법이라 해야 됩니다. Mais même la méthode par laquelle nous pouvons les délivrer, c'était la méthode de Dieu. 모세가 하려고 했던 방법은 하나님의 방법이 아닙니다. La méthode que Moïse a voulu employer, c'était pas celle de Dieu. 세상 방법으로는요 하나님의 역사를 이룰 수가 없습니다. Car on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu avec la méthode de ce monde. 반드시 하나님의 방법이라 해야 됩니다. Il faut absolument que ça soit la méthode de Dieu. 그래서 주셨던 말씀이 있습니다. C'est pour ça que Dieu lui a donné une parole. 이스라엘 민족을 끄집어내서 피제사 드리러 간다고 말해라. Il lui dit tu vas faire sortir le peuple d'Israël pour aller faire le sacrifice de sang. 하나님의 방법은 피제사입니다. Et donc la méthode de Dieu, c'est le sacrifice de sang. 이 땅의 문제는요 애굽의 문제가 아닙니다. Le problème de ce monde n'est pas un problème de l'Égypte. 드러난 문제가 노예 문제인 것처럼 보이지요? Le problème apparent pour nous, c'est le problème de l'esclavage. 그 배경에는 근본 문제가 있습니다. Mais à l'arrière-plan de cela, il y a le problème fondamental. 근본 문제가 해결되지 않으면 절대로 노예에서 빠져나올 수도 없고 빠져나와도 빠져나오는 게 아닙니다. Si ce problème fondamental n'est pas résolu, on ne peut pas sortir de l'esclavage. Et même si on sortait, ce n'est pas vraiment la vraie délivrance. 여러분들 하나님의 방법을 잘 보시기 Donc 바랍니다. regardez bien la méthode de Dieu. 군사를 길러라가 아닙니다. Dieu ne demande pas de former une armée. 무기를 만들어라가 아닙니다. Dieu ne demande pas de construire, 조직을 짜라가 아닙니다. fabriquer des armes ou faire une organisation. 그게 필요 없다는 말도 아닙니다. Et je ne dis pas non plus que ça ne vaut pas la peine. 하나님의 방법은 다릅니다. Mais la méthode de Dieu est différente. 여러분들 그래서 우리가 예배가 중요한 거예요. C'est pour ça que le culte est important. 언약이 중요한 거예요. C'est pour ça que l'alliance est importante. 저와 여러분들이 영적으로 무장하는 게 굉장히 중요한 C'est 겁니다. pour ça qu'il est important de s'armer spirituellement. 하나님의 방법으로 하실 수 있기 때문입니다. Parce que Dieu, à partir de ce moment-là, peut faire par sa méthode. 결국은 이 복음을 놓쳤기 때문에 이스라엘 백성들이 노예될 수밖에 없었던 거예요. En fait, Israël est devenu esclave parce qu'ils ont perdu l'évangile. 여러분들 복음 붙잡고 있었던 요셉은요 애굽의 노예로 갔지만 총리가 되었고 완전 승리했잖아요. Mais Joseph, qui a saisi l'évangile, même s'il est parti comme esclave et comme prisonnier, il a absolument triomphé. 그게 복음의 능력입니다. C'est ça la puissance de l'évangile. 그게 빛의 C'est 능력입니다. ça la puissance de la lumière. 할렐루야. 저와 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance. 우리가 어떻게 프랑스 복음하겠습니까? Comment pourrions-nous sauver la France? 육신적인 눈으로 보면 절대 불가능합니다. Avec les yeux physiques, ce serait impossible. 근데 하나님의 눈으로 보면 절대 가능합니다. Mais aux yeux de Dieu, c'est absolument possible. 왜냐? 하나님의 방법으로 하기 때문입니다. Parce que c'est par la méthode de Dieu. 그게 피제사입니다. C'est ça le sacrifice de sang. 그게 그리스도의 복음입니다. C'est ça l'évangile du Christ. 오직 예수입니다.
c'est seulement Jésus. 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance. 여러분들 피 바를 때 애굽의 흑암이 완전히 무너져 버렸어요. Le jour où ils ont mis le sang de l'agneau, les ténèbres de l'Égypte ont été complètement combattues. 재앙과 저주가 완전히 무너졌어요. Les désastres et malédictions ont complètement terminé. 사단의 권세가 완전히 무너져 버렸어요. La force de Satan a été brisée. 지옥의 흑암 배경이 완전히 무너져 버렸어요. Toute la force de l'enfer a été brisée. 여러분들 절대 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. donc, saisissez l'alliance absolue de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 하나님이 바로에게 이렇게 말씀합니다. Dieu va dire ceci à Moïse. 바로가 아니고 모세에게 말씀을 주셨습니다. Il va parler à Moïse. 하나님이 주시는 절대 사명을 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir l'alliance absolue de Dieu. 9절 말씀에 이렇게 얘기합니다. Regardez verset 9. 이제 가라. Verset 10. Maintenant va. 처음에 이렇게 얘기합니다. 이제 가라. Il dit maintenant va. 이스라엘 백성들의 고통을 내가 다 보았다. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 그러면서 10절에 이렇게 Et 말씀합니다. verset 10. 이제 내가 너를 바로에게 보내어. Je t'enverrai auprès de Pharaon. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시키겠다고 하니까 모세가 아멘 했습니다. Et donc, lorsque Dieu a dit qu'il les ferait sortir de l'Égypte, Moïse a été d'accord. 그 하나님이 출애굽시킨다는 얘기 아닙니까? Et donc, Dieu allait les faire sortir. 그렇게 아멘 하죠. Et donc, bien sûr qu'il va dire Amen. 할렐루야죠. Bien sûr que pour lui, c'est 우리 민족이 이제 드디어 해방받는구나. pour lui, c'est une bonne nouvelle parce que son peuple allait être sauvé. 근데 하나님이 뭐라고 얘기합니까? Mais qu'est-ce que Dieu va dire? 네가 가라. C'est toi qui vas y aller. 내가 너를 보낸다. Je t'enverrai auprès de Pharaon. 할렐루야. 이 말씀을 들어야 된다니까요. Et c'est cette parole-là que nous devons écouter. 아니 우리 민족을 우리 프랑스를 살리겠다 하니까 아멘해요. On dit tous Amen pour dire nous allons tous sauver la France. 우리 가정 가문 살리겠다니까 아멘해. Quand on dit qu'on va sauver la famille, on dit Amen. 근데 네가 해라 이렇게 하니까 Et quand on dit c'est toi qui vas le faire, on est pas si sûr. 하나님 무슨 말씀하십니까 지금? Qu'est-ce que tu dis par Dieu? 여러분들 다 그렇게 Je pense que 생각하잖아요. vous auriez fait la même chose. 아니 우리 민족 살리고 프랑스 복음하면 할렐루야지. Bien sûr que si Dieu fait l'évangélisation de la France, l'évangélisation de notre peuple, on est content. 근데 하나님이 광식이 보고 광식아 네가 해라 이런. Mais si Dieu nous dit c'est toi qui vas le faire. 아니 장씨가 네가 해라 이래. 할렐루야. 모세보다 훨씬 낫습니다. Mais on est mieux que Moïse en tout cas. 모세는 내가 누구간데 이렇게. Mais Moïse, lui, il a répondu qui suis-je pour aller vers Pharaon? 야 이게요. 오늘 아주 중요한 시간표입니다. C'est un point très important d'aujourd'hui. 저와 여러분들이 이 음성을 지금 들어야 됩니다. C'est cette voix que nous devons écouter. 앞에까지는 다 인정했다니까. Jusqu'à avant cette phrase, en fait, 아니 il a 그게 tout reconnu. 이스라엘 민족 전체가 붙잡고 있는 언약 아닙니까? Parce que c'était justement l'alliance que tout le peuple Israël allait saisir. 실제로 고통과 문제 속에 빠져 있으니까 얼마나 힘듭니까? Réellement, ils étaient dans la souffrance, dans la douleur, donc ils ont absolument saisi cette 근데 그 alliance. 문제를 해결해 주겠다고 하니까. Parce que Dieu dit qu'il va résoudre ce problème. 할렐루야. C'est 얼마나 감사합니까? une bonne nouvelle pour eux. 근데 네가 가라 이렇게 하는 거예요. Mais Dieu lui dit que c'est toi qui vas le 아니 faire. 하나님이 분명히 내가 내려가서 구해내겠다 이렇게 얘기했거든요. Alors que c'est Dieu qui disait je suis descendu pour le délivrer, donc c'est lui en fait, c'est Dieu qui allait le faire. 거기까지는 100% 우리가 동의하잖아요. Donc jusqu'à ce verset-là, nous on est d'accord. 근데 나보고 가는 거예요. Mais si Dieu nous demande d'aller à nous d'y aller, 아니 제가요 2003년도에 처음 캠프하러 왔거든요. en fait je suis venu en France pour la première fois en 2003 pour mener une campagne 그때 d'évangélisation. 처음 만나는 사람이 김미 집사, 이중걸 집사입니다. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré pour la première fois diaconesse Mie Kim et diacre Jungoli. 신기하지요. 그때 중걸 집사도 처음으로 왔어. Et ce qui 프랑스에 est aussi bizarre, c'est que lui aussi il est venu pour la première fois en France 누구 만나러 왔지요. pour rencontrer quelqu'un. 그때 고등학교 때라. C'était en plus, il était encore lycéen, 이제 막 19살, 20살 뭐 요때라. donc il était âgé de 19 ans, 18 ans. 저는 처음으로 캠프하러 오고. Et moi, je suis venu pour la première fois pour faire la campagne d'évangélisation. 그래갖고 막 제가 숙소에서 막 중거리 붙잡고 막 팀 사야겠다니까. Et donc, quand j'étais à l'hôtel, j'ai j'ai partagé la parole avec lui. 그리고 뭐 몇 명 랩런트 모아놓고 막 메시지 전하고 이랬다. Et avec quelques remnants en plus, on a partagé la parole. 아니 근데 희한하게 우리 그 강북 영광교회 그때
부교육자들이 여러 명 있었거든요. Et puis, alors que dans mon église, là-bas en Corée, il y avait plusieurs pasteurs adjoints. 해마다 4월달 되면 캠프를 하잖아요. Mais chaque année, en fait, on devait venir en France pour faire la campagne 근데 d'évangélisation. 신기하게 캠프 할 때마다 제가 왔어요. Mais chaque année, bizarrement, c'est moi qui suis venu. 매년 Tous 제가 les années. 들어왔다니까. Tous les ans, je suis venu. 그래갖고 이제 드디어 선교사를 파송할 시간표가 딱 됐어요. Et le moment est venu pour l'église d'envoyer un missionnaire. 저도 생각도 안 했다니까요. Et je n'y avais jamais pensé. 프랑스 복음은 하나님의 계획이라고 믿었어. J'avais cette assurance que l'évangélisation de la France, c'était le projet absolu de Dieu. 하나님이 프랑스 복음을 하겠다는데요. Parce que Dieu a dit qu'il va le faire. 아멘이지. Bien sûr que je vais dire Amen. 그리고 이제 선교사를 딱 이제 결정할 시간표가 딱 된 거예요. Et puis le moment est venu pour choisir en fait qui Ah, envoyer. 아무도 없는 거예요. Personne n'était là. 누구도 안 가려고 하는 거예요. Personne ne voulait être volontaire. 아니 모세가 당연히 나는 아니라고 생각한 거지. Et bien sûr, Moïse, lui aussi, en fait, il n'a pas pensé que c'était lui. 아니 나를 보내려면 진짜 오셨겠지. Parce que il va se dire, s'il voulait m'utiliser, il aurait dû m'utiliser plus tôt. 아니 저도 그래 생각했다니까요. Moi aussi, j'avais la même pensée. 제가 나이 40에 목사 안수 받았다니까요. Moi, j'ai été imposé comme pasteur à l'âge de 40 ans. 아니 저를 프랑스에 선교사로 보내려고 하면 진작 좀 오시지. Et donc, si Dieu voulait m'envoyer en France, il aurait dû venir plus tôt. 저는 아예 생각을 안 Et 했다니까요. donc, je n'y avais jamais pensé. 그냥 캠프하러 왔어. Je suis juste venu pour faire la campagne d'évangélisation. 캠프하러 오는 건 좋잖아요. Bien sûr, quand je viens, on vient 오래간만에 une fois par an. 코파라. 오래간만에 해외에 탁 나와갖고 있잖아요. 얼마나 뭐 경치도 좋고 좋습니까? Quand on fait le voyage au pays étranger comme ça une fois par an, c'est bien, ça fait du bien aussi. 통역 있으니까 뭐 캠프하면 되지. 뭐. Et puis quand il y a l'interprète, c'est pas difficile de mener la campagne d'évangélisation. 비행기 타고 막 오잖아요. Puis on prend l'avion, on vient faire le voyage. 천놈이 그때 비행기 몇 번 못 타봤거든. Alors que je n'avais pas pris énormément de fois les avions à ce moment-là. Donc, 해마다 캠프하러 온 거예요. et donc chaque année, je venais en France. 그래갖고 선교사를 결정할 시간표가 딱 된 거예요. Et donc le moment est venu pour décider qui va partir. 모세가 저는 모세 상황이 이해가 돼요. Moi, je comprends tout à fait la situation de Moïse. 그 이스라엘 백성들을 구해내겠다 하나님이 말씀할 때 아멘 당연히 아멘이죠. Bien sûr qu'il va être d'accord pour délivrer le peuple d'Israël. 근데 이 10절이 이게 이제 Mais 9절 10절이 이게 이제 안 하던데. mais les versets 9 et 10, c'est pas son alliance. 내가 너를 보낸다. Je t'enverrai. 네가 가라. C'est toi qui vas y aller. 이제 이게 참 여러분들요. 이거 지금 저 모세 얘기 아니고요. 저 이성교사 이 목사 얘기 아닙니다. Ce n'est pas en fait l'histoire de Moïse, ce n'est pas l'histoire de Pasteur Lee, 하나님이 지금 여러분들에게 주시는 말씀이에요. mais c'est une parole qui est adressée à vous chacun. 아니 전도 선교 목사님이 하면 되지. Bien sûr, si on fait l'évangélisation à la mission, c'est le pasteur qui va le faire. 나는 사업하면 되지. Moi, je n'ai qu'à faire mon travail. 나는 공부해야지. Moi, je dois faire mes études. 나는 뭐 직장 찾아야지. Moi, je dois trouver mon travail. 나는 기도 많이 하고 뭐 하면 되지. Moi, je n'ai qu'à beaucoup prier et puis c'est bon. 하나님이요. 저 어른들 부르는 거요. Mais Dieu appelle chacun de nous. 내가 너를 보낸다. C'est toi que je vais envoyer. 여러분들 이 말씀이 진짜 여러분들 은약으로 딱 붙잡아줘야 Il 됩니다. faut absolument saisir cette parole comme votre alliance. 저도 뭐 시간표는 다 돼가고 선교사는 결정하겠다고 목사님이 강단에서 선포했는데 연말이 다 돼가는데 아무도 안 나서는 거예요. Alors que le temps était venu et que le pasteur avait annoncé qu'il allait choisir le missionnaire dans l'année, et alors que la fin de l'année s'approchait, personne ne se portait volontaire. 저는요 모세처럼 이렇게 하나님의 음성을 직접 못 들었어요. Moi, je n'ai jamais entendu, bien sûr, la voix de Dieu directement comme Moïse, 근데 이걸 놓고 기도를 하지 않습니다. mais je prie toujours pour ce sujet de l'Église. 그때서야 드는 생각이 혹시 하나님이 나보고 하라는 건가? Et c'est à ce moment-là que je me dis, vers la fin de l'année, est-ce que ce ne serait pas moi que Dieu veut envoyer? 이 생각이 들기 시작한 거예요. Et à ce moment-là, cette pensée est entrée dans ma 이게 tête. 저는 아니라고 생각했거든요. Moi, au début, je pensais que c'était non, 근데 그건 내 생각이고요. mais c'était ma pensée. 만약에 하나님의 생각과 하나님의 계획이 나한테 있다면 나는 가야 되는 거잖아요. Mais si le projet de Dieu était sur moi, je suis obligé de partir. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들은요 하나님의 계획을 진짜 찾아야 돼요. Et donc, il faut absolument, nous aussi, chercher quel est le projet de Dieu. 나를
부르신 이유가 있다니까요. Il y a une raison de notre appel. 나를 프랑스에 보낸 이유가 Il y a 있다니까요. une raison de nous avoir envoyés en France. 그냥 우연히 하다 보니까 여기 온 게 아니에요. Ce n'est pas par hasard, au fil de l'eau, que vous êtes arrivés en France. 하나님께서 모세 우연히 하다 보니까 왕궁에 들어가서 자라난 게 Ce 아니에요. n'est pas par hasard que Dieu l'a mis dans le palais royal pour grandir. 우연히 미디안 광야에 간 게 Ce 아니에요. n'est pas par hasard qu'il s'est trouvé dans le désert de Madian. 우연히 그 이드로를 만난 게 아니에요. Ce n'est pas par hasard non plus qu'il a rencontré Jéthro, son beau-père. 하나님은 절대 하나님의 계획과 절대 마스터 플랜을 딱 가지고 인도하신 거. Il a son projet absolu pour chacun et il l'a conduit avec son plan directeur. 여러분들 이 음성이 딱 들려져야 돼요. Il faut absolument pouvoir écouter cette voix. 이제 가라. Maintenant, je t'envoie. 여러분들 진짜 뭐 때문에 삽니까? Réellement, pourquoi vivons-nous? 먹고 살기 위해서 삽니까? Est-ce que nous vivons pour manger? 여러분들요. 그거 안 해도 다 먹고 삽니다. Sans faisant autant d'efforts, 뭐 on peut 하러 très 돈 bien 법니까? vivre. Pourquoi gagner 뭐 de 하러 l'argent? 공부합니까? Pourquoi 왜 이 땅에 삽니까? devons-nous étudier? Pourquoi devons-nous vivre sur cette terre? 여러분들 하나님이 주시는 사명이 있다니까요. Il y a une commission que Dieu nous donne. 여러분들 진짜 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je bénis 축복합니다. absolument de saisir cette alliance. 이제 내가 너를 바로에게 보내 내 백성을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte ton peuple. 80세 된 노인 모세, 실패한 모세에게 찾아오셔서 하나님이 주시는 절대 사명입니다. C'est la commission absolue que Dieu donne à Moïse alors que Moïse était âgé de 80 ans sans force. 그렇게 모세가 뭐라고 대답합니까? Et donc, qu'est-ce que Moïse répond? 내가 누구이기에 바로에게 가리까? Il va dire, qui suis-je pour aller vers Pharaon? 여러분 모세가요 바른 말 했다니까요. Bien sûr qu'il a dit une chose tout à fait correcte, 실력도 능력도 배경도 힘도 아무것도 없어. parce qu'il n'avait rien, il n'avait pas de force, pas d'âge, pas de arrière-plan. pour aller 나이까지 là-bas. 많아. Même en âge, il était assez élevé. 내가 누군지 모릅니까? Et donc, il était en train de dire, tu me connais pas très bien. 여러분들 다 그래 기도하고 Je 있잖아요. pense que vous faites la même prière. 내가 어떻게 Comment moi, je peux faire quelque chose? 하나님이 나를 모릅니까? Est-ce que tu ne me connais pas? 내가 뭔 능력이 있습니까? Quelle puissance ai-je 내가 pour 배경이 faire 있습니까? ça? Quel arrière-plan 내가 ai-je? 실력이 있습니까? Quelle capacité je possède? 내가 어떻게 합니까? Comment je peux faire? 모세하고 똑같이 그렇게 Nous avons la même pensée que Moïse. 모세가 틀린 말 한 게 아니에요. Et donc Moïse n'a pas dit de choses incorrectes. 바른 말 했다니까요. Il a dit une réponse plutôt correcte. 근데 하나님은 더 정확한 바른 말을 하십니다. Mais Dieu donne une chose encore plus précise, plus exacte que ça. 내가 누굽니까 이렇게 물어보면 네가 모세다 이렇게 대답해야 되잖아요. Alors qu'il a posé qui suis-je, donc Dieu aurait dû dire tu es Moïse. 내가 누굽니까 이렇게 물어보니까요. Parce qu'il pose la question qui suis-je? 내가 반드시 너와 함께 하겠다. Mais Dieu dit je serai avec toi. 할렐루야. 내가 반드시 너와 함께 하겠다. Je serai avec toi. 여러분들요. 하나님께 이렇게 한번 물어보세요. 내가 누굽니까? Et donc posez-vous la question aussi qui suis-je devant Dieu? 그럼 하나님 이렇게 대답합니다. Alors Dieu répond de cette manière 세상 끝날까지 내가 너와 항상 함께 하겠다. je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. 하늘과 땅의 근세를 가지고 함께 하겠다. Je serai avec toi avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 내가 너를 절대로 떠나지 않겠다. Je ne te quitterai jamais. 내가 네게 약속한 것을 다 이룰 때까지 너를 절대로 떠나지 않겠다. Je ne te quitterai jamais jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce que j'ai promis dans ta vie. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 딱 붙잡아야 되는 거예요. C'est cette alliance-là que nous devons 여러분 saisir. 하나님이 주시는 사명을 딱 붙잡아야 되는 C'est cette 거예요. commission que nous devons saisir aujourd'hui. 그러면서 하나님께서 이렇게 말씀합니다. Et en même temps, Dieu dit ceci. 하나님을 만났던 그 호렙산에서 이제는 모세가 하나님을 만나고 있자. En fait, 있잖아요. sur la montagne Horeb, c'est Moïse en ce moment qui est en train de rencontrer Dieu. 근데 이스라엘 백성 전체가 나와서 이 산에서 나를 섬기게 Mais il est 돼. en train de dire que tout le peuple viendra sur cette montagne pour servir Dieu. 그 호렙산이 십계명을 받았던 신의 산입니다. Et c'est cette montagne Horeb, c'est la même montagne que la montagne Sinaï où il a reçu les 10 commandements. 출애굽기 20장에 보면 그 분명히 성취가 돼요. Et donc cette parole s'accomplit absolument dans Exode chapitre 20. 할렐루야. 반드시 성취가 됩니다. Et donc la parole de Dieu s'accomplit toujours. 여러분들 증거를 딴 거 붙잡지 마세요. Ne saisissez pas d'autres preuves, 하나님의 말씀을 붙잡으세요. mais saisissez la parole comme le signe de Dieu. 하나님의 언약을 증거로 딱 붙잡으세요. Saisissez l'alliance de Dieu comme le signe de Dieu. 여러분들 이 언약 딱 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance et triompher dans votre vie. 결론입니다.
Conclusion du message. 여러분들 영적 호렙산에 오르시기 바랍니다. Soyez sur le mont Horeb spirituel. 여러분들 서밋에 올라서는 축복 있게 되길 Je 바랍니다. vous bénis d'être au sommet spirituel. 하나님은 지금 우리를 호렙산으로 부르고 계신 겁니다. Dieu est en train de nous appeler vers la montagne Horeb. 문제를 주고 있는 게 Il 아니에요. n'est pas en train de nous donner des problèmes. 어려움을 주고 있는 게 Il n'est pas 아니에요. en train de donner des difficultés. 외로움을 주고 있는 게 Il 아니에요. n'est pas en train de donner la solitude. 하나님이 우리에게 호렙산의 시간표를 주고 계시는 Mais 겁니다. Dieu veut nous permettre le calendrier du montagne Horeb. 그래서 중요한 시간에 하나님의 능력을 체험하는 호렙산의 응답을 받으시기 바랍니다. Et donc, au moment important, il faut recevoir la réponse du mont Horeb pour expérimenter la puissance de Dieu. 예배가 그런 축복의 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et il faut que le culte soit ce moment d'expérience. 매일매일 정식기도 시간이 그런 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et il faut que la prière personnelle dans votre vie soit ce moment de la montagne Horeb. 예, 하나님께서 우리를 초청하고 계시는 거예요. Dieu est en train de toujours nous inviter. 영적인 호렙산으로 초청하고 계시는 거예요. Il est en train de nous inviter vers cette montagne spirituelle Horeb. 결론 두 번째입니다. Deuxièmement, 모든 문제와 사건 앞에서 내 생각 내려놓고 하나님의 생각이 무엇인지를 찾으시기 바랍니다. mettez toujours de côté vos pensées et cherchez la pensée de Dieu devant tous les problèmes. 여러분들 그게요. 하나님 자녀가 축복받는 가장 첫 번째 방법입니다. C'est vraiment la première méthode pour recevoir la réponse de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. 하나님의 생각을 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir les pensées de Dieu. 하나님의 계획을 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir le projet absolu de Dieu. 하나님의 절대 사명을 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut saisir la commission absolue de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 진짜 기도는요. 복음 누리는 기도입니다. la vraie prière, c'est la prière pour se réjouir de l'évangile. 신분과 권세를 누리는 기도. C'est la prière pour se réjouir de notre identité et de nos autorités. 언약을 붙잡고 누리는 기도. C'est la prière pour saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 말씀을 붙잡고 누리는 기도. C'est la prière pour saisir la parole de Dieu. 그것을 믿음으로 누리는 겁니다. C'est ça qu'il faut saisir pour se réjouir. 여러분들 진짜 응답은요. 언약 속에서 받는 겁니다. En fait, la vraie réponse vient de l'alliance de Dieu. 응답이 왔기 때문에 할렐루야가 아니에요. Ce n'est pas parce que la réponse est venue que nous sommes contents, 진짜 언약을 붙잡아 버리면요. 아직 응답이 안 왔는데도 할렐루야가 되는 거예요. même si les réponses ne sont pas là. Si nous saisissons l'alliance de Dieu, nous pouvons dire Alléluia. 그게 바로 증거입니다. Parce que c'est ça la preuve. 여러분 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut saisir la parole qui est la 진짜 preuve. 기도하시기 바랍니다. Il faut réellement prier. 그 제가 하나님 앞에서 진짜 하나님 앞에 꿇어엎드렸다니까. Et donc moi aussi, dans mon cas, je me suis vraiment mis devant Dieu. 그러면서 말씀을 자꾸 확인했어요. Et donc j'ai continué de vérifier la parole 그리고 de Dieu. 사람을 통해서도 확인했어요. Et puis j'ai vérifié aussi à travers les hommes. 그러면서 왜 하나님께서 그러면 나를 계속해서 캠프를 나를 보냈는가? Et donc 이것도 확인했어요. j'ai aussi vérifié pourquoi Dieu a continué de m'envoyer en France pour la campagne d'évangélisation. 모세는 할 수 없다 그랬잖아요. Moïse disait que ça n'était pas possible. 근데요. 진짜 객관적인 눈으로 보면요. 모세밖에 없어요. Mais réellement, avec un œil le plus objectif, il n'y a que Moïse qui peut le faire. 하나님도 알지요. Il connaît Dieu, 언약도 있지요. il a l'alliance de Dieu, 애굽도 알지요. il connaît très bien l'Égypte, 애굽의 학문도 알지요. il connaît la littérature de l'égyptien, 바로 왕도 알지요. il connaît Pharaon, 애굽의 지리도 잘 알고 있지요. il connaît aussi la géographie de l'Égypte. 모세만큼 적임자가 없어. Et donc, il n'y a pas de personne aussi apte que Moïse. 여러분들 하나님께서 저한테 그 마음을 딱 주시더라고요. Et donc, Dieu m'a donné le même cœur. 하나님이 그렇게 하게 하신 거구나. Je pense que Dieu m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. 하나님이 준비하신 거구나. Dieu m'a préparé pour ce moment. 여러분들 저와 여러분들이 있는 그 현장을 누가 살립니까? Qui est-ce qui va sauver le terrain où vous êtes? 다른 사람이 와서 살려주는 게 아니에요. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra pour sauver votre terrain. 나를 그 현장에 선교사로 파송한 거예요. Mais c'est Dieu qui nous a envoyés comme missionnaires dans ce terrain. 객관적인 눈으로 한번 보세요. Regardez avec un œil objectif. 그 현장에 대해서 잘 아는 사람 나밖에 없어. Quelqu'un qui connaît très bien ce terrain, c'est que moi. 호렙산의 능력만 회복하면요. 그 현장에 역사 일어납니다. Donc il suffit de restaurer la puissance de la montagne Horeb pour qu'il y ait l'œuvre de Dieu dans votre terrain. 여러분들 프랑스에 이런 일꾼과 제자가 세워져야 돼요. Il faut qu'en France, qu'il y ait ce genre de disciples. 이런 다민족이 세워져야 Il 돼요. faut qu'il y ait ce genre de personnes 이런 multiethniques. 렘넌트가 세워져야 Il 돼요. faut qu'il y ait ce genre de remnant sur les terrains. 이런 다민족 렘넌트를 키울 수 있는 성전이 준비가 돼야 Il 돼요. faut préparer un tel temple pour élever ces remnants, ces personnes multiethniques. RUTC가 세워져야 Il 돼요. faut construire le RUTC pour faire cette œuvre. RU를 통해서 중직자 세워져야 돼요. À travers l'université de Remnant, il faut établir les responsables d'église. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de triompher avec cette alliance. Nous 기도하겠습니다. allons prier.
하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir accordé la parole. 하나님의 시간표를 보게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait voir ton calendrier. 하나님의 능력을 체험하는 호렙산의 시간이 회복되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de restaurer ce temps de la montagne Horeb pour expérimenter ta puissance. 내게 주시는 절대 사명을 찾을 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Permets-nous de la grâce pour trouver la commission que tu nous donnes. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.